معزز سامعین کرام، رونق اشق علماء کرام، شورائے اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، بہت ہی باذوق لوگ ہیں، مختصر ہیں لیکن باذوق ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد ہم اور آپ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آمد کی خوشی میں اس جشن کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جشن کو قبول فرما کے ہم سب کو بامقصد و بامراد فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کی روشنی میں مختصر میں بہت بنیادی بات میں کروں گا۔ اس سے پہلے میں درود پاک کے نذرانے کے ساتھ نعت پاک کا دو شعر آپ سماعت فرما لیں، ایک مطلع اور ایک شعر، چونکہ یہاں سے مجھے دلدار نگر بھی جانا ہے اور چونکہ کل ہی سے ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں۔ کل میرا پروگرام کریم پور میں تھا اور میں 4 بجے آیا، اس کے بعد پھر جلوس محمدی میں شرکت ہوئی۔ لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا کی کسی زمین پر پروگرام کروں گا یا کرتا ہوں تو مجھے یہ خوشی نہیں ہوتی ہے جو اپنے علاقے میں اپنے لوگوں میں جو پروگرام ہوتا ہے تو مجھے بے حد عظمت خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ مسیحا چونکہ ہمارا قریبی گاؤں ہے اور میرا ننیال بھی ہے، تو بہرحال میں مطلع بہت ہی نبی کے عشق میں ڈوب کر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بعض وقت سماعت فرمائیں۔ صبح لکھتا ہوں، شام لکھتا ہوں، 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 میں محمد کا نام لکھتا ہوں، میں محمد کا نام لکھتا ہوں، میں محمد، میں محمد، میں محمد، میں محمد، میں محمد کا نام لکھتا ہوں، میں محمد کا نام لکھتا ہوں، صبح لکھتا ہوں، شام لکھتا ہوں، صبح لکھتا ہوں، شام لکھتا ہوں، میں محمد کا نام لکھتا ہوں، میں محمد کا نام لکھتا ہوں۔ آخری شعر، جب محمد کی یاد آتی ہے، جب محمد کی یاد آتی ہے، جب محمد، جب محمد، جب محمد کی یاد آتی ہے، جب محمد کی یاد آتی ہے، جب محمد، جب محمد، جب محمد کی یاد آتی ہے، 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 تب درود لکھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام لکھتا ہوں، جب محمد کی یاد آتی ہے، جب محمد کی یاد آتی ہے، جب محمد کی یاد آتی ہے، جب محمد کی یاد آتی ہے،
حضرات محترم، اب میں بنا کوئی انتظار قریب جانا چاہتا ہوں، جو جو حالات حاضرہ مقصد ہے، اگر ہم مقصد زندگی سے غافل ہو جائیں تو پھر یہ لائٹ، یہ مائک، یہ جھنڈی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے یہ اظہار محبت ہے بلا شبہ، لیکن جب تک محبت رسول آپ کے کردار میں نہیں ظاہر ہوگا تو یہ نہیں، بلکہ انسانوں کے مستقبل کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اس لیے میں نے اپنا موضوع لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سے یہ واضح کر دیا کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق کیا ہے، جبکہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات اپنے طور پر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ حضرات کرام، خالق اور مخلوق یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ جب تک بنیاد پر ہم نہیں جانیں گے تو یہ ہزاروں محفلیں قائم ہوتی رہیں گی، ہم نعرہ بازی کرتے رہیں گے اور مقصد سے غافل رہیں گے تو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ مائک خراب ہو گئی تھی، پروگرام بند ہو گیا، اس لیے اب اس مائک کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ مقصد سے فیل ہو گیا۔ اس مائک کو لگانے کا ایک مقصد ہے کہ ہماری آواز کو خوبصورت بھی بنائے اور دور تک پہنچائے۔ اگر یہ کام نہ دے تو اس مائک کو ہٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں کچھ مقصد ہے، اگر اس مقصد کو انجام نہیں دے گا تو یہ لائٹ، یہ مائک، یہ بجلی، یہ بزم، یہ نعت، یہ منقبت، یہ ہم پھر کسی کام کے نہیں ہیں۔ مقصد کے ساتھ ساری چیزیں ہیں، تو خالق اور مخلوق یہ دو چیزیں آپ جانیں۔ خالق کون ہے؟ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور مخلوق ہر بننے والے کو کہتے ہیں۔ مخلوق کو اگر گنایا جائے گا تو رات گزر جائے گا، تو اس لیے ڈیفینیشن جاننا کہ جو چیزیں خود بخود ہیں وہ صرف خدا کی ذات ہے، جو خود بخود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ لیکن یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، ہوا، فضا، انسان، جنات، یہ سب خدا کی قدرت کا بہترین نظارہ ہے۔ مخلوق خود نہیں ہوتا، مخلوق بنا ہوتا ہے، جسے اللہ نے تخلیق کیا ہے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ تو تمام مخلوق عالم جمادات کی دنیا ہے، جسے پہاڑوں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ انسانوں سے بڑا ریلیٹڈ ہے۔ اگر سائنسی دنیا میں آپ جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ بے مقصد ہے، مقصد کے تحت ہے۔ مقصد سے خالی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہاڑ یہ جمادات کی دنیا ہے، زمین جمادات کی دنیا ہے، اور اسی دنیا میں عالم نباتات کی بھی دنیا ہے، جو پیڑ پودوں کی دنیا کو کہا جاتا ہے۔ جو جمادات پر فوقیت لے جانے والی چیز ہے وہ عالم نباتات کی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں موضوع کے قریب جانا چاہتا ہوں، اور عالم نباتات یعنی کہ پیڑ پودوں کی دنیا پر فوقیت لے جانے والی ذات وہ حیوانات کی ہے۔ حیوانات سے مراد جانوروں کی دنیا۔ جانور میں تمام طرح کی مخلوقیں آ جائیں گی، چاہے سمندر کے اندر ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے چار پایا ہو، چاہے دو پایا ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، وہ حیوان یعنی جانوروں کی دنیا۔ اور ان سے اوپر انسانوں کی دنیا ہے، یہ انسان۔ لیکن بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہے
कि जमादात की दुनिया, नबातात की दुनिया, हैवानात की दुनिया, ये इंसानों के लिए, ये सूरज चांद सितारे जमीन आसमान हवा फजा, ये सारी कायनात इंसानों के लिए, इंसान के इस्तेमाल के लिए। इंसान सबसे बेहतर मखलूक है, सबसे सुपर मखलूक है। तो इस इंसान को अपने खुदा की बंदगी को बजा लाना चाहिए। जिस तरह जमादात की दुनिया अपनी फितरत पे कायम है। अगर जमीन में आप गंदुम लगाते हैं तो गंदुम ही होता है, कभी वो आपके साथ जमीन दगा नहीं की है, कभी दगा नहीं की है। आप जिस जानवर को जिस मकसद के तहत पालते हैं उस मकसद में वो कामयाब करता है। आप जिस नबातात को, पेड़ और पौधों की दुनिया को जिस मकसद के तहत लगाते हैं वो मकसद पर खरा उतरता है। लेकिन सबसे सुपर, सबसे आला, सबसे सुपीरियर, सबसे बेहतर, सबसे इंसानों की दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम के बता दिया हो कि मैंने इंसान को बेहतरीन ताकत पर तख्लीक फरमाया है। क्या इंसान उस बेहतरी पर है? क्या इंसान पैगंबर आज़म मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत की तालीम और तरबियत में है? अगर है तो ये जर्रा जर्रा खुशी का असबाब है। अगर है तो ये महफिल निजात के लिए काफी है। अगर है तो फिर ये महफिल जो है दुनिया में तमाम कायनात से बेहतर महफिल है। लेकिन कब? जब इसके मकसद से हम आशना होंगे तब, जब पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात से हम आगाह होंगे तब। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली जिंदगी में हम यहूद और नसारा को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली जिंदगी में हम अपनी रात गुनाहों में गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी बेटियां बगैर टिकटता जिंदगी गुजारती हैं और हम ईद मिलादुन नबी का जलसा करते हैं। हम हजरत सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का कहानी सदाकत के बाप को पढ़ते हैं। फारूक आज़म कहते हैं की तारीफ सुनते हैं। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि बद से बदतर हो गया है। एक जो है अगला से अगला कौम जिसकी रहनुमाई जो है किसी क़यादत पर नहीं है, जिसकी रहनुमाई जो है किसी जमात में नहीं है। लेकिन आज जो हमसे बेहतर नजर आ रहे हैं, चाहे देहात के मामले पर, चाहे समाज के मामले पर, चाहे रवादारी के मामले पर, चाहे वोट के मामले पर, चाहे मुस्लिम होने के मामले पर, चाहे अपने मजहब के मामले पर, लेकिन जिसकी मजहब की रहनुमाई पैगंबर आज़म मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत ने कर दिया हो, जिस मजहब को, जिस दीन को मोहम्मद अरबी मुस्तफा जाने रहमत ने मुनव्वर कर दिया है। जब हम मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात हासिल करने वाले हैं तो हमारी बेटियों का पर्दा कहाँ गया? हमारी तिजारत में अगले इंसान कहाँ गया? हमारी तालीम में पैगंबर आज़म मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत की जबान कहाँ गई? अरबी जबान से हम जो शादी है, हम इंग्लिश जबान पर जो है फौकियत देते हैं, लेकिन अरबी जबान पर हम नहीं पढ़ते हैं। वो चंद जो है उलमाए इस्लाम और हुफ़ाज़े किराम पर जो हम तकिया लगाए हैं, इससे काम होने वाला नहीं है। इसलिए ये मरने के बाद मेरा जवाब कोई शायर इस्लाम नहीं देगा, कोई मुफ्ती इस्लाम नहीं देगा, कोई मातहम रसूल नहीं देगा, कोई उलमाए इस्लाम नहीं देगा। मेरा जवाब जो है मुझे देना होगा। हमें अपने आनाम का जायजा जो है लेना चाहिए कि कब्र से लेके हश्र तक का जो मामला है, हमारी जिंदगी में खुदा की हुई मोहब्बत है, आखिर वो मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी पर है कि नहीं?
उसका कर्जा देना, आपको उसका कर्ज देना है। उसी तरह से ये हमारी जिंदगी है जो खुदा की हुई मोहब्बत, और उस मोहब्बत में पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर हमें जिंदगी को गुजारना है। लेकिन प्रैक्टिकली सूरत में आप आई कि हम पैगंबर का नारा तो लगाते हैं, हम पैगंबर को मानने की बात तो करते हैं, हम मोहब्बत रसूल की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वो मोहब्बत हमारे दिल में है? वो अक़ीदत हमारे दिल में है? उस मोहब्बत का पैमाना क्या है? सुने आप एक वाक़ये से आपको कुछ न कुछ बात समझ में आया। एक यकीन जो है वो रसूल ही की बात होगी। चाहे मौत पर बात करे, मौत की हकीकत किसने बताया? रसूल ने बताया। चाहे नमाज की बात करे, नमाज का पैगाम किसने दिया? रसूल बावकार ने दिया। चाहे सियासी निजाम की बात करे, अल्लाह का रसूल ने दिया। चाहे जजमेंट की बात हो, अल्लाह का रसूल ने दिया। माँ के मकाम अल्लाह के रसूल ने दिया। थोड़ा सा ऊपर कम कर लिया, नहीं तो पूरा स्टूडियो भर दी। मतलब ये चिड़िया ही थोड़ा सा कम वाला कह देनी है कि पूरा भरी, जितना चाहिए उतना हो। सारे चंद्र को काम है, जब एक बाप जो है अपनी बेटी को जिंदा तक रहा था, ऐसे जहां के वक्त में मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत ने बेटियों से आसरा कराया है, बेटियों के बलार को बचाया है, बेटियों की जिंदगी को दिया है, बेटियों को रहमत बताया है। उस वक्त पैगंबर जो है तमाम बुराइयों का खात्मा कर रहे हैं और बेटियों का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन हम तालीम ही हासिल नहीं करते हैं। हम प्रैक्टिकली सुनत में मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। अब सुनिए कि प्रैक्टिकल क्या है। एक यतीम नबी की बारगाह में हाजिरी देता है, कहता है कि मेरे दीवार का मामला है, अगर आप हिदायत कर दें, आप हमारे पड़ोसी को समझा दें, तो वो एक दरख्त है जो हमारे कीते को खराब कर रहा है, हमारे कीते में आयल हो रहा है। अगर मुस्तफा जाने रहमत आप कह दें तो वो दरख्त मुझे जो है मुनासिब कीमत पर बेच देगा और मेरा कीता जो है बन जाएगा। अल्लाह के रसूल उसे तलब करते हैं और कहते हैं कि उस यतीम को दरख्त जो है मुनासिब कीमत पर दे दो। वो और गुस्सा हो रहा उस यतीम न के वो नबी की बात माना, बल्कि उस यतीम पर गुस्सा हुआ कि इसकी इतनी हिम्मत कि मैंने इनकार कर दिया और ये नबी की बारगाह में मुकदमा दायर है। वो कहा कि मैं ये दरख्त नहीं दे सकता, वो चला गया। उसी बारगाह में तमाम सहाबी रसूल का जम्मे कबीर था। अब सुनिए ईमान का, उसी में सहाबी रसूल हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। तो अल्लाह के रसूल ने उससे कहा कि तुम्हें दरख्त जो है मुनासिब कीमत पर दे दो और बदले में एक दरख्त जन्नत में ले लो। अल्लाह के, ये अल्लाह के रसूल का ऑप्शन था। अब अगर यहाँ कोई बात कहे कि अल्लाह के रसूल को अख्तियार नहीं है, पावर नहीं है, तो हदीस रसूल है ये। मैं हदीस और कुरान के नीचे कोई बात बोलता ही नहीं, बोलता ही ये हदीस रसूल है, इसे सबको मानना होगा। तो नबी को ये अख्तियार कहां से था कि बदले में तुम दुनिया के दरख्त के बदले में आखिरत में जन्नत में एक दरख्त ले लो। अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर भी वो ठुकरा दिया इस पौधे को, लेकिन उसी महफिल में सहाबी रसूल का जन्मे कबीर था, हजरत अबू दहदा थे। कहा कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर वो दरख्त इस यतीम को मैं दे दूं तो वो ऑप्शन मेरे लिए भी होगा, यतीम लेंगे। इस तरह का यतीम होता था सहाबाए किराम का। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहे कि हम तुम्हारे लिए भी ऑप्शन है। वो पहुंचता है उसके यहाँ जिसका वो दरख्त था, कहा कि मुझे तुम पहचानते हो? तो उसने कहा कि आपको कौन नहीं पहचानता है? हर दौर में माल से लोगों को पहचाना गया है, दौलत से लोगों को पहचाना गया है, लेकिन माल उसी वक्त माल है जब वो दीन के खर्च हो, वरना वो शैतानी रखता है, वरना वो गुमराही का सामान है। आप जान लीजिए, अगर ताकत हो नबी के दीन के लिए इस्तेमाल हो तो वही ताकत है, दौलत है नबी के दीन
किसी का नहीं था जिस किताब से हजरत अबू तहदा को जाना जाता हो। हजरत अबू तहदा नबी की बात पर वो यकीन रखते हैं कि उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम अपना एक दरख्त जो है उस यकीन के हवाले कर दो, बदले में मेरा 600 दरख्त का बाग ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदले में 600 दरख्त का बाग तुम ले लो, मगर वो एक दरख्त उसे दे दे। वो तो यकीन क्यों मिला, उनको क्या मिला? उनको यकीन था कि आखिरत है, महशर है, जन्नत है, जहन्नम है। क्या हमें भी यकीन है? अगर हमें यकीन होता तो फिर माशरे की खराबी ये न होती, फिर मुसलमान सवालबाजी न होता, फिर मुसलमान आज ही दुनिया पर हुकूमत करके पूरी दुनिया में शर्मसार नहीं होता। वो मोहब्बत के जमाने में मुसलमान होकर और इंसान हुए तारीख खुदा होकर, वो मोहब्बत के जमाने में मुसलमान होकर और इंसान हुए तारीख खुदा। वो सवाल है, मुसलमान सोचने का मकाम है, समझने का मकाम है। दुनिया तुम्हें क़यामत में आ गई है, तुम अपने आयाम की फिक्र करो, पूरी दुनिया पर नजर न डालो, तुम अपने आयाम का फिक्र करो, मर जाओ तो तुम्हें जो है गवाही देना है, तुम्हें अपने आयाम का जायजा देना है। तुम्हारी कब्र जहन्नम के गड्ढे में तब्दील हो जाएगी अगर अच्छे अमाल के साथ रहोगे, किरदार रसूल के साथ रहोगे, अमाल के साथ रहोगे, कुरान के पैगाम के साथ रहोगे, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के साथ रहोगे, तो तुम्हारी कब्र जन्नत की क्यारियों में तब्दील हो जाएगी। अब वो सहाबी रसूल 600 पेड़ उस शख्स को दे दिया है जो नबी की बात को ठुकरा दिया था। मालूम ये हुआ कि उसे यकीन नहीं था और उन्हें यकीन था, जिसे यकीन हो जाए कि ये आग है, कोई उंगली डालने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ सांप है, कुछ देर पहले वहां भी सांप निकला था। तकरीर में तो बहुत आसानी होता है कि सांप भी नबी का पैगाम सुनने आया है, सारे लोग उसके भाग गए, वही सांप निकला था, मालूम है। लेकिन वाकया बताते हैं लोग कि अल्लाह के रसूल बैठे थे और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाकया हजारों बार बताया गया है। आपके जानुए मुबारक पर सर रख के सो गए और सिद्दीक़ अकबर जब आप हिजरत कर रहे थे मक्का से, ये वाकया पेश आया है, मैं बता तो वो सांप नबी के दीदार के लिए बार बार जो है अपना जबान निकाल रहा था। रिवायत ये है कि उस कार में घुसने से पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सुराखों को बंद कर दिया था, इसलिए कि बहुत पुराना सुराख था, कहीं कहीं रोजी जाकर नबी को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन एक सुराख बच गया था जिसमें एक अज़हरा जो है बार बार जो है अपने जहरीले जबान को निकाल रहा था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ी है तो आपने अपना अंगूठा लगा दिया है, उधर शराब साहब दे रहा है, इधर नबी की मोहब्बत पे हजरत सिद्दीक़ अकबर जहर में पी रहे हैं। ये मोहब्बत रसूल का आलम है। जब नबी की आंख खुली है तो पूछा है ये सिद्दीक़ तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तुम इतने कमजोर नादान क्यों दिख रहे हो, माजरा क्या है, बात क्या है? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब हुआ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक जानवर है जो मुझे मार रहा है, लेकिन मोहब्बत रसूल पर ये गवारा नहीं है कि मैं अपना अंगूठा हटा दूं, कहीं वो सांप आपको नुकसान न पहुंचा दे, कहीं वो जहरीला जानवर जो है हमें नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मैं नबी की मोहब्बत में अपनी जान को नज़र कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल जो है अपने लवाबे पहन के मनाते हैं, वो सारा जहर काफूर होगा, वो सारा जहर काफूर होगा। मकाम और मर्तबा एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम मकाम और मर्तबा
बैटरियो खत्म हो जी जल्दी से। टाइमिंग फिक्स कर लिया, मतलब कि ढेर लांग हो जाता है तो टाइमिंग फिक्स 5 मिनट 10 मिनट करके यही से तो 10-10 मिनट पर रोक बंद करे। जो दुनिया में रहकर मेराज के वाकया दीदारे इलाही से मुशर्रफ हुए हैं, इस रूए ज़मीन पर ये मामला किसी के साथ पेश आया है? खुदा का दीदार मुस्तफा जाने रहमत के अलावा किसी ने किया है? बताओ। फिर हम ये बात क्यों खोलते हैं कि नबी हमारी तरह है, हम नबी की तरह है? माअल्लाह, ये बंद करो। मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत की तरह कोई पैगंबर नहीं है, तो फिर हम और आप इस खेत में मूली, हम और आप इस खेत में मूली है। ये नहीं है, ये सवाल चैनल मकसद पे बात करो, नबी की तारीफ पर बात करो, नबी की तारीफ पर बात करो, नबी की विलायत पर बात करो, कुरान की तहरीर पर बात करो। यही पर डाल दे मुसिया बोलो ब्रेड है रखी देखिए लाच लो सब्सक्राइब कर जो अल्लाह तबारक व तआला ने अताई तौर पर दिया है। ये बात वाज़ेह है कि जाती खेत का इल्म जो है, जाती सलाहियत जो है, जाती इल्म व हुनर जो है, वो सिर्फ खुदा को है, बाकी किसी को नहीं है, चाहे वो मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत ही क्यों हो। सुभान अल्लाह। इसके भी क्लियर कोई बात हो, जो भी गैर बातें हैं वो बताई है, यानी कि अल्लाह की तरफ से है, चाहे वो मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत ही क्यों न हो, उन्हें भी जो इल्म है वो खुदा की अता से बात खत्म हुई। और रही बात गैब की, तो मरने के बाद कब्र है, किसने बताया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये हमारे लिए गैब है। बराबर महशर का एक वाकया अल्लाह के रसूल ने बताया नहीं है, लेकिन आज कुछ जमात ये बात करती है। मैं समझने के लिए बात कर रहा हूँ कि नबी की बारगाह में गए, नबी का वसीला लगाए और नबी की ईद मिलादुल नबी का जलसा किए, तो ये बिदात हो गया, ये गैर शरई अमल हो गया। तो मैं इसका जवाब वादे तौर पर दे दूं 2 मिनट के अंदर कि बागे जिंदगी अल्लाह के रसूल ने बताया है कि तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ये नबी का फरमाने वाली शान है। अब आदम के पास जाने की क्या जरूरत है? वहां खुदा मौजूद है, खुदा तो हर जगह मौजूद है, हर जगह खुदा की कुदरत है। लेकिन जब लोगों का आलम है, दुनिया खत्म हो गई है, तमाम लोग जो है अपने नामे आलम को लेते गए हैं। अब आदम की बारगाह में क्यों जाना है बताओ? ये मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत ने किया है। तो जब आदम के पास लोग आएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन जवाब ये नहीं देंगे कि तुम खुदा के पास जाओ, खुदा भी मददगार है, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा जवाब नहीं होगा। आदम का जवाब होगा, इस हुक्म मिला नहीं, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तुम मेरे गैर के पास जाओ, यानी कि नूह के पास जाओ, यहया के पास जाओ, ज़करिया के पास जाओ, हूद के पास जाओ, शीश के पास जाओ, तुम मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ, तुम इब्राहीम कलीमुल्लाह के पास जाओ, तुम इस्माईल कलीमुल्लाह के पास जाओ, तुम मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ, तुम ईसा रसूलुल्लाह के पास जाओ। ये तमाम पैगंबर कहेंगे बताओ कि उन पैगंबरान इस्लाम के पास जाना शिर्क है या बिदअत है? बताओ। अगर शिर्क बिदअत है तो वहां क्यों जाएंगे? ये अल्लाह के रसूल ने कहा है। और जाएंगे तो उनका जवाब ये नहीं होगा कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये कुफ्र है, ये गलत है। ऐसा जवाब नहीं होगा। लोग अपने बाप के तमाम पैगंबरान इस्लाम से मुलाकात करते हुए लोग ईसा रूहुल्लाह के पास जाएंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले आए हैं। ईसा रूहुल्लाह का जवाब होगा कि कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी सुनवाई जो है, तुम्हारी मदद जो है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास होगी। ये किसकी बात? ये किसकी बात? मैंने पहले ही कहा कि मैं कुरान और हदीस के नीचे नहीं बात, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए और इन सब लफ्जों से हटिए। ये बेवकूफी है, ये जिहाद है। हमें अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। आज दुनिया कहां से कहां गई है, दुनिया क्या
اس کمی کو دور کریے. یہ نعرہ کب لگا ہے؟ یہ نعرہ جنگ بدر میں لگا ہے, یہ نعرہ جنگ احد میں لگا ہے, یہ نعرہ جنگ خندق میں لگا ہے, یہ نعرہ 313 مجاہدین اسلام کے حق میں بلند جب ہوا تو ہزاروں لاکھوں کفار اور مشرکین کے دل جا رہے ہیں. جب صحابہ کرام نے 313 نسل پر جب نعرہ لایا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تو 6 مہینہ فاقہ کے عالم میں تھے. لیکن آج ایک شاعر اسلام کو اگر لفافے میں 500 روپیہ کم ہو جاتا ہے تو وہ لفافہ پھینک دیتا ہے اور آ کر نعت کیا پڑھتا ہے کہ خود نہیں کھاتے زمانے کو کھلانے والا, آ گیا ناز غریبوں کا اٹھانے والا. وہ یہ کلام کرتا ہے, وہ یہ کلام کرتا ہے. بہت سوچ کی ضرورت ہے. جو پیسہ آپ پشاور مقدی اور پشاور ناخانوں پر دے رہے ہیں, آپ اپنے امام کو کم سے کم مضبوط کریے. جو 4,000 روپے پر اسے پابند کیے ہیں, آخر یہ معاملہ کہاں کا ہے؟ آپ کا 70,000 80,000 بھی کم ہے. آپ کی بڑی کمائی جب تک نہیں ہو آپ مطمئن نہیں ہو. یہ حرام حلال کا تو معاملہ ہی اسلام سے ختم ہے. ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے, گاؤں میں اصلاح کی کمیٹی ہو رہی ہے. الحمدللہ یہ گاؤں تو بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں اسے قائم رکھے. اگر آپ نے بارات کو چھوڑا ہے تو خدا کی قسم چھوڑے رہیے. ہم جانتے ہیں کوئی اور پہل کر دیا تو جھوٹی باراتیں جائیں گی, اس کا عذاب اسی پر ہوگا جو پہل کرے گا. یہ اسلام کا کنسپٹ ہوتا ہے تو اس پر قائم رہیے. یہ غیر رسم ہے, لیکن افسوس کا ممبر کی تعلیم سے ناشنائی ہے. ورنہ نہ ہماری کمیٹی کی ضرورت ہوتی, نہ ہمارے نظام کا ضرورت ہوتا. ہر نظام, ہر کمیٹی, ہر اصول, ہر ضابطہ پیغمبر اعظم نے بنا دیا ہے. اب کوئی پروفیسر پیغمبر سے بہتر تعلیم نہیں دے سکتا, کوئی پیغمبر سے بہتر تعلیم دے نہیں سکتا. یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ میرا نظریہ ہے. لیکن پھول اور مالوں کے ساتھ جو مجھے استقبال کیا گیا ہے, شاید میں ڈی ایم بھی ہوگا تو یہ عزت مجھے نہیں ملتی. یہ سوچ کی بات ہے, یہ فقط نبی کی تعلیم کی اثر ہے کہ آج میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں, آج میں پھول مالے کے ساتھ ہوں. آج میری عزت ہے تو وہ ناموس رسالت کے نام پر ہے, تعلیم محمدی کے نام پر ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر ہے, قرآن کے پیغام پر ہے, مدرسے کے نام پر ہے, اولیاء اللہ کے نام پر ہے, صوفی دین رہے رحمت و رضوان کے مشن پر ہے. جو صوفی دین رہے رحمت نے صرف نعرہ نہیں لگایا بلکہ اسے وقت جو ہے ایک دینی قلعہ قائم کیا. آپ جس سے پورا علاقہ سیلاب ہے تو حضرات گرامی آپ وہ کام کریے جس سے قوم و فلاح ہو, جس سے غریبوں کی مدد ہو, جس سے یتیموں کی مدد ہو. اصل مقصد جو ہے پیغمبر کی آمد کا اصل مقصد ہے انصاف و عدل قائم ہو, غریبوں کی مدد ہو, یتیموں کی مدد ہو. آپ تاریخ مطالعہ کریں, بس کمی یہ ہے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے ہیں. اگر ہم تاریخ پڑھیں گے, اگر نبی کے سیرت کو ہم جب پڑھیں گے تو نفرت کم ہو جائے گی, ہمارا اخلاق کا معیار بلند ہو جائے گا. ایک جنگ کے واپسی کے ماحول جو ہے, ایک کافر کی بیٹی کافرہ ہے, اس کا دوپٹہ گر گیا ہے. اب آپ ملائیے کہ پیغمبر کی تعلیم کہاں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مسجد بنا لیے, ہم نماز پڑھ لیے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اگر بیٹا نماز سے دور ہے, بیوی نماز سے دور ہے, بچہ نماز سے دور ہے, معاشرہ نماز سے دور ہے, گاؤں نماز سے دور ہے, سوسائٹی نماز سے دور ہے, تو تمہاری نماز کافی نہیں ہے, تمہاری نماز کافی نہیں ہے. تو ایک کافرہ کا دوپٹہ زمین پر گر گیا ہے. پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ جان رحمت محترم انسان کل کائنات کے لیے رحمت بن کے جو آئے ہیں, آپ نے اپنی کملی, کالی کملی کو, آپ نے اس چادر کو جسے فرشتے بھی چومنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, اس کی چادر کو اس کافرہ کے بدن میں ڈال دیا ہے. کافرہ نے کہا ہے کہ محمد جو عزت تو نے آج مجھے بخشی ہے, یہ زندگی میں میرا باپ بھی محبت سے مجھے پیش
वो काफिला मुसलमान हो गई है। मक्का की तारीख पढ़ो नौजवानों, अखलाक से इस्लाम फैला है, किरदार रसूल से इस्लाम फैला है। वो मक्का की एक बढ़िया विलायत में आता है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को जादूगर समझ के माशाअल्लाह मक्का छोड़ के भाग रही थी। उसे अपने बातिल दीन से इतनी मोहब्बत की कि कहीं मोहम्मद जो जादू चला रहा है वो अगर हमारे ऊपर न हो जाए। मोहम्मद ऐसा जादू चलाता है कि लोग बाबा के दीन को छोड़ दे उसके दीन को अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो मोहम्मद का जादू नहीं था। मोहम्मद को जादू और टोना और शहर से दूर कराने आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के गरीबों को जिंदगी देने आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेड़े और काले में इम्तियाज खत्म करने आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालदार और गरीब को यकजा करने आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालदारों के माल में ज़कात की सूरत में गरीबों की मदद करने आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिन बेटियों को तोहफा दिया जा रहा था उन्हें आज़ादी दिलाने आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को कबीले की लड़ाई को खत्म करने आए हैं, लेकिन मोहम्मद की तालीम ही आम नहीं दी गई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक मजहबी सेलिब्रिटी बना दिया गया है। आज मुसलमान जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की किताब को, तालीम को सिर्फ अपने घरों में बंद किए हैं, न खुद पढ़ रहे हैं, न पढ़ने दे रहे हैं, न खुद समझ रहे हैं, न समझने दे रहे हैं। तो हज़रात इकरामी वो काफिला ईमान लाई है। मक्का की वो बुनिया जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर भाग रही है। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ी है तो उस बुनिया के पास पहुंचे हैं और कहा है कि क्या तकलीफ है। दुनिया ने कहा है कि मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो, आपने उसके झोले को उठाया है। बताइए सब में नबूवत है, सरदार औलिया है, ताजुल औलिया है, महबूब रब है, जन्नत का सफर है। आज एक अगर धोखा भूसम मिल जाता है, अगर चार लोग पूछने वाले हो जाए तो वो सूफी साहब है कि इज्जत का कोई ठिकाना नहीं है। क्या तो सूफी साहब लग्जरी गाड़ी में आते हैं, ऐसे रूम में रहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरों में छाला पड़ गया है और उस छोटा बेईमान जो ऐसी का तरफ कर रहा है, एयर कंडीशन का तरफ कर रहा है और बात रसूलुल्लाह का कर रहा है, बात यही बनी हुई है। दुनिया रसूल के किरदार को समझने में इसलिए मजबूर है कि रसूल को मानने वाले ताजी की सूरत में, टोटे की सूरत में, खानकाह की सूरत में, इमाम की सूरत में, शायर की सूरत में, आलिम की सूरत में, मुफ्ती की सूरत में, पीर की सूरत में डकैत बैठे हैं। इल्ला माशाअल्लाह इसलिए दुनिया ईमान नहीं ला रही है। वरना मुसलमान सिर्फ किरदार रसूल को अपना ले तो आधे घंटे में सारी दुनिया ईमान से मालामाल। इसलिए अब तजर्बे और तहकीक का दौर आ गया है, अब मुशाहिदा और तजर्बा हो रहा है। अल्लाह के रसूल की बात सब बातें हो रही है, लेकिन बात हंसी इसलिए है कि वो मुसलमान अगर होगा, ईमान अगर लाएगा तो उसकी बेटी की शादी कौन करेगा, उसे माशरे में इज्जत कौन देगा, उसे अपना दोस्त कौन बनाएगा। उसकी बेटी की शादी नहीं होगी, उसके बच्चों का मुस्तकबिल दिया जाएगा, उसका सोशल बाइकाट किया जाएगा, उसे कमतर समझा जाएगा। तो आप जान लो ये तमाम जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, अरे इनकी क्या हकीकत है तुम अगर पता करोगे तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बहुत पैदाई है, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा है, खलीफातुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन को मारने चले थे, लेकिन अल्लाह के रसूल की तालीमात पर लब्बैक करके ईमान लाए। तो आज तुम उमर फारूक की अहमियत क्यों बयान देते हो? तुम हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अहमियत को क्यों बयान करते हो? तुम हज़रत अली की अहमियत को क्यों बयान करते हो? तुम हफ्सी बिलाल की बात क्यों करते हो? बिलाल तो काले रंग के थे, जो गुलामों में से थे, लेकिन जब ईमान आए तो रसूल का किरदार ये था कि जब अज़ान देना हुआ तो सिद्दीक़ अकबर जमीन पर रहे, फारूक आज़म जमीन पर रहे, उस
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है कि सुनो, जब जमीन पर होते हो, जब आदमी जमीन पर होता है तो वो काबे की तरफ हो जाता है, किबले की तरफ हो जाता है। जब काबे की छत पे हो गए हो तो रसूलुल्लाह की तरफ हो जाओ, इसलिए कि काबे का काबा रसूलुल्लाह। हाजियो आए शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो चुके काबे का काबा देखो, काबा तो चुके काबे का काबा देखो। तो हज़रात किरामी, ये इमाम अफरोज बयान जो है, ये सहाबाए किराम की जिंदगी जो है, ये किताब रसूल जो है, ये तालीमात रसूल जो है, इसको आप फिट कीजिए अपनी बेटियों पर, अपनी बीवियों पर, अपने बेटों पर, तो मालूम होगा कि जिन मुकद्दस शहजादियों ने अपने बेटों को इस्लाम के राह में खर्च किया है, अपने बेटों की कुर्बानी दिया है। आज फलस्तीन का हाल देख लीजिए, आज एक साल हो गया है, तमाम लोग जो है भूखे प्यासे अपनी जान दे रहे हैं। मिलियन ट्रिलियन और ट्रिलियन मुसलमान पूरी दुनिया में भरे हैं, ताकत में है, इक़्तिदार में है, अख्तियार में है, और अपने आप को इस्लाम के मानने वाले बताते हैं। बताओ उनके नमाज रोजा से क्या फायदा है? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिल की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज की मोहब्बत में बता, तूने तो हम तेरे ये जहां चीज है क्या मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो आसानी तो सब कुछ नामुमकिन है। बताओ वो जान क्यों दे रहे हैं, वो जान क्यों दे रहे हैं? दुनिया में मुसलमान क्या कर रहे हैं? अगर उनके हक में बोल नहीं रहे हो तो मैंने तो ये ऐलान कर दिया है कि जो फलस्तीन की हिमायत में न बोले उस दीन से मुनहरिफ हो जाओ, उस दीन से पहले जो रहनुमा फलस्तीन के हक में न बोले उसे रहनुमाई से काट दो। जिस मस्जिद से पैगाम फलस्तीन के हक में न आए उस इमाम का बाइकाट करो। जिस आलिम दीन से फलस्तीन की बात न हो उस आलिम दीन का चेहरा न देखो। ये इस्लाम की तालीम है। इसलिए कि आखिरी बात मैं बता के अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ, वक्त जो है ज्यादा हो गया है। हज़रात मोहतरम, आज दीन के कॉन्सेप्ट को मुसलमान तसव्वुर दीन क्या समझ बैठा है? वो ये जानता है कि हम तो अपनी नमाज, रोजा, तहज्जुद, सलात, सलाम, तस्बीह, कुरान तिलावत कर ही रहे हैं। फलस्तीन से हमारा क्या मामला है? अगर इबादत से सुन लो, अगर इबादत से या बाज़ और नसीहत से, मैं खूब जानता हूं कि जब फलस्तीनियों को गर्दन कटने पर यह कौम नहीं जाती तो अफजल शमसी के खिताब पे क्या जाए? वो तो थोड़ा सा माहौल सुनने का इस तरह हो गया है, वह अब तक नूर बशर हाजिर नाजिर की बात करके मुकर्री चला गया होगा। ये बुनियादी बातें होती कहाँ है? आज इसीलिए नाइत्तेफाकी है, आज इसीलिए कौम मुस्लिम का कीमा टूटा जा रहा है। हम फीकों में पड़ते जा रहे हैं, हमारी कौम जो है मुंतशिर होती जा रही है और इस पर हुकूमत यहूद और नसारा करते जा रहे हैं। ये उनकी साजिश है। आप देखिए, कहीं मुसलमानों की क़यादत नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान ही की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुसलमानों की अगर रहनुमाई और क़यादत होती तो फलस्तीन वहां पर मारा नहीं जाता, वहां पर पानी बंद नहीं होता, वहां पर बिजली काटी नहीं जाती, वहां मजदूरों के घर गिराए नहीं जाते, वहां बेटियों की इज्जत लूटी नहीं जाती, वहां कमों की बारिश नहीं होती, वहां जंग यहूद और नसारा अगर जो है मुसलमान एक आवाज लगा दे तो उस आवाज से वो मर जाएंगे जिनकी तादाद हो। अगर मुसलमान एक तरफ फूक दे तो उनके वजूद का पता नहीं चलेगा। लेकिन मुसलमान अपनी मकसद से गायब है। ये झंडा में, डंडा में, ये बात में, ये नसीहत में लगा हुआ है। लेकिन इस बात और नसीहत का मकसद क्या है? इस झंडे का मकसद क्या है? नबी की आमद का मकसद क्या है? इंक़िलाब मोहम्मदी का मकसद क्या है? कि गुलामों को
خدا کے دین کو نافذ کیا جائے، لیکن آج حالات نامناسب ہے۔ کب حالات مناسب رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سنیے، وہ یہود و نصارا کے پوری دنیا میں مسلمانوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر مسلمان تم سمجھ جائے تو فقط روسیا سے انقلاب آ جائے گا، فقط روسیا سے انقلاب آ جائے گا۔ اگر روسیا کیا ہو جائے گا تو میں عمر کرتا ہے، جب تمثال طاقت میں آئے گا تو بڑا انصار بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے قیادت کی ضرورت ہے، اس کے لیے سیاست کی ضرورت ہے، اس کے لیے عہدہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ممبر پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو وزیر بننا ہوگا، ایم پی بننا ہوگا، ایم ایل اے بننا ہوگا، جج بننا ہوگا، پریشر بننا ہوگا، سیاست میں آنا ہوگا، معیشت میں آنا ہوگا، تعداد میں آنا ہوگا، اتحاد میں آنا ہوگا، انقلاب میں آنا ہوگا، جہاد میں آنا ہوگا، تب بات بنے گی۔ اگر عبادت سے بات بن جاتی تو محمد رسول اللہ مسجد نبوی سے پوری دنیا کا نظام بدلا ہے۔ محمد مصطفیٰ جان رحمت کو بھی تلوار اٹھانی پڑی ہے، تیر چلانا پڑا ہے، گردن کٹانی پڑی ہے، سر کٹانا پڑا ہے، صحابہ کرام نے شہادت ہوئی ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری طاقت نہیں ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے، تمہارے پاور نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ آج طے کرو کہ کیوں نہیں ہے۔ آج گھروں کی سماج کی ایک طاقت ہے، آپ ایک گھر جس کو آپ گھر اور جماعت کہتے ہیں، ان کی ایک قیادت ہے، ایک طاقت ہے، ایک سیاست ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نظام ہے، ایک نیتا ہے، ایک لیڈر ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اور مسلمان صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، حضرت علی کی عدالت، یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے آواز دیا ہے کہ آج اسلام کو مال کی ضرورت پڑی ہے، مال کی، آج صورتحال کیا ہے؟ 2% لوگ 2% وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ بھی اللہ معاف فرمائے الا ماشاءاللہ، اندھا ہو، لنگڑا ہو، صحت میں کمزور ہو، غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، کھانے کا انتظام نہیں ہو، رہنے کی جگہ نہیں ہو، دے دو ہندوستان میں رہنے کی بھی جگہ ہے، کھانے کی بھی جگہ ہے، پڑھانے کے لیے بھی استاد ہیں، اور وہ بھی تعلیم محمدی۔ آج بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی چل رہے ہیں، کیا یہ بات غلط ہے کہ محمد مصطفیٰ جان رحمت شافع محشر ہے؟ بولیے، شافع محشر ہے کہ نہیں؟ حوض کوثر میں بولنے کی نہیں، شفاعت میں جب بات میں نے چھوڑ دیا تھا، عیسیٰ روح اللہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ تو محمد رسول اللہ سجدے میں آئیں گے اور تمام لوگوں کے لیے شفاعت خدا کی بارگاہ میں کریں گے۔ لیکن کسی اسکول میں ان کی ولادت کا جشن منایا گیا ہے؟ منایا نہیں گیا ہے۔ 3 یہ 30 پارے کے حافظ قرآن ہیں، جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے یہ قرآن سنائیں گے، اور آپ 30 بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ 3 رات چکر میں نے لائیو بھی کیا تھا، انہوں نے اس مدرسے کو سجایا ہے۔ انہی کی بات نہیں ہے، جتنے مدارس ہیں وہ نبی اور پیغمبر کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو دیکھ دیکھ کلیجہ سوکھ جاتا ہے۔ اس کم کاروبار میں افضل شمسی بھی زندگی گزارتا ہے، آپ کا کلیجہ سوکھ جاتا ہے کہ افضل شمسی کہیں کوئی سوال نہ کرے، کہیں کوئی مدد کا کوئی سوال نہ کرے، اس لیے کہ مدرسہ چلانے والا ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ تم مسلمان کہہ رہے ہو، نظریہ یہودی سے بھی غلط ہے۔ میں لائیو بول رہا ہوں کہ نظریہ یہودی سے بھی غلط ہے، الا ماشاءاللہ، اس لیے کہ تمہارا بچہ ہے پریکٹیکل سنو۔ ہماری مائیں جو تھی وہ گوبر اور گوتھے پہ کھانا بناتی تھی، اس میں کوئی باقی نہیں ہے۔ آج سب کا گیس پہ بن رہا ہے، کوئی باقی نہیں ہے۔
योजना यहाँ तो किसान लोग हैं, यहाँ आज भी किसानी तौर पर जिंदगी बहुत मोटे तौर पर जिंदगी यहाँ लोग गुजारते हैं, लेकिन मजबूत होते हैं, कहीं न कहीं इत्तेहाद और इत्तेफाक के हामिल होते हैं। इसका हम लोग कायल हैं, इस पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है आज कोई घर नहीं होगा जो सिलेंडर में खाना नहीं बन रहा होगा, लेकिन सिलेंडर अगर दोपहर में खत्म हो गया तो उसी वक्त आपको भरने के लिए पैसा है। आपकी बीवी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, जो रात भर बेहयाई और बुराई में बीवी और बेटी मुब्तला है, इल्ला माशाअल्लाह आप खोल रहे हैं, आप कुरान जो है पढ़ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वो कुरान कह रहा है कि मुझे जिस्तान में रखते हैं, मुझे मिलते हैं, मुझे सीने से लगाते हैं, मुझे मरने के बाद कहते हैं, लेकिन मरने से मेरा वास्ता नहीं है, मेरा वास्ता जिंदों से है। मैं वसीले जिंदगी हूँ, मैं कानूने जिंदगी हूँ, मैं खुदा का कलाम हूँ, मैं क़यामत की रहनुमाई हूँ, लेकिन ये मुर्दों पर पढ़ रहा है। 5 खत्म पढ़वा दी हो, 25 खत्म पढ़वा दी हो, जायदाद तुम रखे हो, जमीन तुम रखे हो, और पढ़ेगा कौन? जो यतीम है, जो गरीब है, जो लावारिस है, जिससे तुम भाग रहे हो, जिससे तुम डर रहे हो, लेकिन मर गए। नेता खत्म, सेलिब्रिटी खत्म, हुकूमत खत्म, पावर खत्म, कहाँ गया इमाम साहब, कहाँ गया? बात मैं बता दूं आपको, इल्ला माशाअल्लाह आज की कौम की ये हालत है कि बीवी का अगर जो है रिचार्ज खत्म हो जाए तो रात ही में चार्ज होगा, बेटे का रिचार्ज खत्म हो जाए तो उसी वक्त चार्ज होगा, अपना रिचार्ज खत्म हो जाए तो उसी वक्त चार्ज होगा। लेकिन एक बार से 2 बार अगर कोई मौलाना आ गया, कोई जवान दीदी कर दिया तो हालत खराब हो जाएगी, दरवाजा बंद करके मिलेगी, भागते मिलेंगे, नहीं है, कहाँ है, कहाँ है? कब्र में सवाल होगा कि तुम्हारी दौलत तुम्हारी तकब्बुर के लिए नहीं है, तुम्हारी दौलत कौम को दिखाने के लिए नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया है तो सिर्फ नमाज ही नहीं पूछेगा कि नमाज कितना अदा किए हो, अरे नमाज का मामला तो खुदा और बंदे का है। अगर मैंने नमाज की पाबंदी नहीं की है, गफलत में हूं, तो मेरा रब जानता है, आप तो नहीं जानते। ये सवाल मेरा रब से होगा। मेरा रब करीम है, रहीम है, गफ्फार है, सत्तार है, अर-रहमान रहीम है, मालिक यौमुद्दीन है नहीं? रहम भी कर सकता है और जहन्नम में भी डाल सकता है, लेकिन हम तो उसमें रहमत की ही उम्मीद रखते हैं, हम तो रहमत की ही उम्मीद रखते हैं। इसलिए कि इसको फतन दौर हो, चाहे जान चली जाए, इस्लाम के हक में हूँ, चाहे कमर की बारिश हो जाए, मोहम्मद की तालीम पर हूँ, चाहे गंगा दी जाए, चाहे बच्चों को खत्म कर दिया जाए, चाहे घर को मिसमार किया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन के साथ मैंने तो थाने में भी इसकी गवाही दिया, थाने में भी गवाही दिया है कि उड़ा दो, गिरा दो, फंसा दो, डाल दो, और मुझे डाला भी गया। 3 महीना में जेल के सलाखों के पीछे भी रहा, इसी टोपी और दाढ़ी के साथ। कै % लोग गए मुझसे मिलने, कै %? बस ये सारी तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें उस रब के लिए है जो आलमीन के लिए, जो आलमीन का पालनहार है। बताने का मकसद ये है कि जब दीन पर बात आ जाए, जब कुरान पर बात आ जाए, जब इस्लाम पर बात आ जाए, जब इज्जत पर बात आ जाए, जब अजमत पर बात आ जाए, जब नामूस रिसालत पर बात आ जाए, तो तुम्हारी सियासत इस्लाम है, तुम्हारा दीन इस्लाम है, तुम्हारा ईमान इस्लाम है, तुम्हारा मरना इस्लाम है, तुम्हारा जीना इस्लाम है, तुम्हारी आखिरत इस्लाम है, तुम्हारी आखिरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात है। हम दुनिया की कोई से समझौता कर सकते हैं, दुनिया के किसी निजाम से समझौता कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और बयान पर, कुरान के पैगाम पर, इस्लाम के मकसद पर, काबा की हुर्मत पर, मुसलमानों की इज्जत पर कोई समझौता नहीं है। हम हर पार्टी के ऊपर एक पार्टी हमारा है जो हमें खुदा के मानने वाले हैं, एक रसूल में मानने वाले हैं, हम पूरी दुनिया से टकराने वाले हैं, पूरी दुनिया में हमारी तारीफ
یہ تو نبی کی امت ہے آپ، ورنہ خدا کی قسم جو حال ہے آج کی بارش ہو جاتی ہے۔ ایک تو آپ بھاگے، اپنے بچے کو تعلیم بھی نہیں دے رہے، دوسرا جو تعلیم دیا ہے چور ہے، چنڈال ہے، تو زکات ہے، تو فطرہ ہے، تو پھر آ گیا، تو تمہارے باپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جواب تو 4 بیٹے ہیں، 40 کروڑ کی سمپتی ہے، 40 کروڑ 40 ارب کی سمپتی پر اسی گاؤں میں ہزاروں لوگ، بہت ساری زمینیں ہیں یہاں پر، ہزاروں لوگ ہوں گے، فاتحہ بھی نہیں کر پائیں گے، باپ کے جنازے پر دعائے مغفرت بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک کو اس لائق باپ نے نہ بنایا ہے نہ بیٹا بنا ہے، تو کم سے کم اس سے محبت کرو، کم سے کم اس کی عزت کرو، کم سے کم اس کی تعظیم کرو، کم سے کم اس کا احترام کرو۔ 3000 4000 روپیہ پر جو عزت آبرو کے ساتھ جی رہا ہے، ارے تم آنے کی بات کر رہے ہو، جہاں وہاں 500 سے مصافحہ کرو، چاہے بازار میں کیوں نہ ملے، چاہے تمہارے گھر کیوں نہ ملے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹکاٹک سجدہ سے کچھ نہیں ہوگا، مصافحہ کرو، جہاں عالم دین دیکھو، جہاں حافظ قرآن دیکھو، جہاں علماء اسلام دیکھو، 500 کا نوٹ سے مصافحہ کرو، چاہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ یہ تعلیمات پیغمبر اسلام ہے، ورنہ سجدے کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ آج دنیا میں بس گئی کہ ایمان مٹانے کے لیے علماء کو مٹانا ہوگا، حفاظ کو مٹانا ہوگا، مدارس اسلامیہ کو مٹانا ہوگا، رسول کی تعلیمات کو ختم کرنا ہوگا، رسول کی محبت کو ختم کرنا ہوگا، عاشقان مصطفیٰ کو منتشر کرنا ہوگا، مسلمانوں کو پاکنا ہوگا۔ لیکن مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو مسلمانوں کو مضبوط ہونے کے لیے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مانا تم اپنے بچے کو نہیں پڑھا رہے ہو، جاؤ مدرسے میں، کسی مدرسے میں جاؤ اور ایک بچے کو دے دو کہ آج سے اتنا کپڑا ہمارا، کھانا ہمارا، پینا ہمارا، پیسہ ہمارا، جاؤ جنت میں جانا چاہتے ہو۔ ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری لے لو، جب وہ حافظ قرآن جو ہے کشادہ طور پر اسلام پڑھے گا، جب وہ حافظ قرآن جو ہے اسلامی معیشت سے مضبوط ہوگا، تب وہ ایمان پر رہ پائے گا۔ منبر رسول سے بول رہا ہوں، 25,000 کی دعوت جو ہے مجھے 2 جگہ مجبور کیا گیا ہے، لیکن میں دعوت جب لے لیا ہوں تو لے لیا ہوں۔ میں یہاں بولوں گا تو بولوں گا، میرا ہی کوئی کام دلدار نہ کرتے، ایسا بات یہ وہ نے کیا ہے، لیکن وہاں پیسے کا مطالبہ ہوتا تو اب تک میں وہاں چلا جاتا۔ میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور یہاں بھی میں بول دیا ہوں کہ کوئی میرا ڈیمانڈ نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو مضبوط ہونا ہوگا۔ جب کوئی ذریعہ نہیں رہے گا تو لا محالہ ہم اسی علم کو ذریعہ معاش بنا لیں گے، یہ بھی ایک مجبوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی صلاحیت دے، دین پر عمل کی صلاحیت دے، اور امن مال کو بھی خصوص جو ہے خدا کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ عطا کرے، تب جو ہے اسلامی قوت ابھر کے آئے گی، تب اسلامی حکومت ابھر کے آئے گی، تب اسلامی رہنما ابھر کے آئے گا، تب مضبوط حافظ قرآن آئے گا، تب مضبوط عالم دین آئے گا، اور تم اپنے بچے کو بھی دینی بنیادی تعلیم سے آگاہ کراؤ۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ 2% کو کسی طرح اندھے لنگڑے لوگوں کی جماعت ہے جو مدرسے میں غربت کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تم اس سے کہہ رہے ہو کہ مدرسہ میں کوئی نہ جج بناتا نہ کلکٹر بناتا، دوسرا تو اس کو چاہیے کہ 90-95% یہودیوں کی تعلیم تم نے دیا ہے، نصارہ کی تعلیم تم نے دیا ہے، بتاؤ کہ تم کتنا جج بنائے ہو، کتنا کلکٹر بنائے ہو۔ اگر تم جج ہوتے، کلکٹر ہوتے تو یہ سر کے تاج ہوتے علماء، اور یہ آنکھ دکھانے پر حکومت سوچتی یوں ہی امیر شمسی کو جیل کے پیچھے نہیں ڈال دیتی۔ 100 بار حکومت نہیں ہے کہ یہ مسلمان لاچار ہیں، کمزور ہیں، اپنی قیادت، اپنی سیاست پیدا کرو، تب بات بنے گی، تب بات بنے گی۔ وہ شعر کیسے ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ سبق پھر پڑھتی عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا میں امامت کا۔ سبق پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا میں امامت کا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے، دیری اور اس کے لیے معذرت ہے۔ بز میں